king tutuking programa mituringan niyang PG. Kailangan ng antabe at gabering pengari karing kaya na ka naman albe. Bayo po oras kabalen. Kaya tabay mabilog na puwersa ng One Media TV 44 Pampanga, pabyela rin makapanaon at lokal na istoryang dapat yung abalo, kapamilataning garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. Orene po rin balita may kalap niya ng Huwebes, August 24, 2023. Yako po Benny Quinto, iti in News Force, Pampanga. Pegmaragul ning DepEd Region 3 na makasadya na laparaking pamuklat ning klase king tutuking Martis o August 29. Yaning binida king kaganapan na Oplan Balik Eskwela Interagency Convergence and Media Conference. Kay batning halos adwang bulan na bakasyon daring anak karing pampublikong eskwela. Makasadya na ng Department of Education o DepEd Region 3 para king pamamuklat pasibay ning klase king daratang nga August 29. Itipe pa siyag ng Regional Director Dr. May Eclar ning DepEd Region 3 king Oplan Balik Eskwela Interagency Convergence and Media Conference ang may ganap king kinohol DepEd Regional Office 3 niyaning Miyerkules August 23. Agpang kang Director Eclar, may salesi at may linis na laring eskwelahan, banbalaos na yung pamamuklat ng klase king tutuking Martis. Mandato namin na magbukas ng mga paaralan natin ng August 29, kaya masasabi ko na handa na yung ating mga paaralan. King dato sa pepalwal ng DepEd Region 3, kulang 2 milyon o 1,926,844 na lo ring may kapag-enroll estudyante karing public elementary at high school king Mabiluga Central Luzon, kawan nila paketi ring private schools. May banggit muna maning papatupadan no collection policy karing pampublikong pipag-aralan. Nung no ko rin bawal ang manyingil ding eskwela, nanumang pera karing pengari at mag-aral king kasalunsungan ning enrollment period o kilubning pabulan. May certain period kung saan kailan pwedeng magbigay ng voluntary contribution ng ating mga magulang. Pero definitely hindi pwedeng mangolekta ang ating mga schools ng voluntary contribution during the first month or parang gano'n, no? Merong period tayo kung kailan ay hindi pwedeng mangolekta. Samantala, pauli dareng milabas sa Bagyo, may nga albugan larang aliwang eskwela king Pampanga. Kaya Beketi ing Santa Rita at sa Plad David Elementary School king Macabebe East at Dalan Baliti, San Juan at Castuli Elementary School king Macabebe West. Ginaransyanan naman ng School Divisions of Pampanga na atin lang makasadyang solusyon nung alikumating danum karing may sabing lugar bayo tukluing pamamuklat ng klase. Tintamo pong in place sa contingency plans. So, ikatamo po king DepEd, lalo na uling misanit na po king milabas sa pandemic. So, tuloy-tuloy po itang modality tamo pong ang tamong blended. So, atintamo pong radio-based instruction, atintamo pong online, ang po pong nung low technology pisasabyan, magagamit ya po yung text messaging, ang po pong ing kaya katamong modules, printed modules, para po king pamag-aral daring anak tamo. Asahan namang mantabela rin ding miyayaliwang ahensya ng gobyerno king daratang school year 2023 to 2024. Ako po, Isel Fernando, para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Mas matigik ang departure formalities ing asahang ipatupad ng Bureau of Immigration king daratang September 3 para karing Pilipinong magbiyahe abroad bang labanan kanu ing human trafficking. Ay ning balita ng Patricia Mamangon. Para
Ako kareng kabalentamong magplanong magbiyahe aliwang bansa. Makasadya ng ipatupad ng Interagency Council Against Trafficking ing mas matigik a departure formalities para kareng Pilipinong magbiyahe king aliwang bansa manibat September 3 bang labanan ng pamagtasting bilang na ring biktima ng human trafficking. Itimpe pasyag ng Council kapamilatan ng DOJ Assistant Secretary at Spokesperson Miko Clavano nung rin pepalwal na ring bayong guidelines sinyang August 18 at maging epektibo 15 aldo manibat king petsa ning pangapalwal kaniti. Kabilang kareng maulagang features ning bayong guidelines ing didinan lang upaya ring immigration officers na mangutang mong relevant questions at mag-request magpalwal o magpresenta lang supporting documents ring pasahero. King kadwang inspeksyon naman kano dapat lampas 15 minuto. Pwera namo nung ating epang karaniwan na milyari ang mga kailangan mas makabang panahon ning inspeksyon. Magumpisaya kaning 15-minute period king umpisa ning interview ning secondary inspection officer. Agpangkang Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval king kasalungsungan ning inspeksyon mantol lang dokumento ring immigration officers bilang patune king relasyon ning Pilipinong munta king aliwang bansa kaya being partner ng foreigner. Kabilang na ring letrato at aliwa pang kaugneng dokumento. Pakibalwa na mo naman ning immigration officers ing financial capabilities ning foreigner upon duwan ing karelang biyahe. King bayo mo namang guidelines ring pasaherong magbiyahe ng ating kayabeng menor de edad, kailangan lang magpapakit Certificate of Exemption, iba't king Department of Social Welfare and Development o DSWD nung kasal ring pengari at metong yang legal guardian at biological father ing kayabe. Kabilang mo naman kareng makalistang batayan daring immigration officers bang magpalakong pasahero ring tuki-tuki. Number 1, nung impasahero tinanggiyang dumalan second inspection. Kadua, nung ating makadudang sangkaning biyahe. Katlo, tutugma, pare-pareho o kulang na ring supporting documents king pamagbiyahe. Kapat, ring magpresentang pineking dokumento o travel documents. At kalima, pamanuki kareng kailangan na departure requirements ning pasahero a posibleng illegal a ma-recruit o meto nga pagsuspetsang illegal recruiter. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Minalmala ring miyayaliwang grupo da ring kumadrona o midwife king Central Luzon, dikil king 2021 Memorandum Circular ng Department of Health o DOH, ang magbawal kareti ing magpanganak normal delivery para kareng first-time mother at kareng mabuktot ing karelang kalimang anak. Pakiramdaman tamo ing sainsing tareti king report ng Patricia Mamangon. Kukulait lang ni ring miyayaliwang grupo dareng private practicing midwives o kumadrona at ring makibanding migit at lungdalang birthing stations king mabiluga Central Luzon king Department of Health o DOH na pasibayo ang silipan ing pepalwala Memorandum Circular number 2021-0005 aaprobado ng dating DOH Secretary Francisco Duque III. Kapag nasaning inaprobang memo ng DOH ing labanan kano ing maternal at neonatal deaths king bansa. Lalam ning direktiba, babawal la reng lying-in clinic ang magpayanak normal delivery kareng mangane o first-time mothers at kareng mabuktot king kalimang anak at patas. Kawani Keti, naman pwedeng magpayanak reng kumadrona kareng pregnant women edad 36 patas. But ako naman, sabi ko rin sa DOH, if of the right age and of the right time and good assessment, baka pwede naman sa midwife na. Diba? Kasi sa aming batas, wala naman nakalagay doon na dapat ang G1, G5 ay hindi pa anakin ni midwife. For as long as it is normal, dapat, and uncomplicated of course, when you say of normal, uncomplicated, pwede si midwife. Diba? Good assessment. Yun nakalagay sa batas namin, sana. Yun ang hinihingi namin sa department. Hindi naman tayo siguro sabihin natin na kumukontra, but pakinggan naman nila tayo, di ba? At pakinggan siguro ang community. At ano ba talaga ang gusto ng komunidad? At anong gusto ng nanay?
Minarap ka rin local media king neto nga press briefing inyang Miyerkules August 23 king Ciudad Angeles ring opisyalis da ring grupong Integrated Midwives Association of the Philippines o IMAP, ing Philippine Society of Private Clinic Owners at ing Private Practicing Midwives Association. King position letter ape paralada ring grupo kang DOH Secretary Ted Herbosa pepasyag dareti na kokontraya ingaman wang utos king Republic Act 10354 o ang Responsible Parenthood and Reproductive Health Act of 2012. Nung nukarin atin niyang karapatan ng metong nga tao ang mabuktot king accessible, legal at mas murang reproductive healthcare services. Nag-continue lang yun niya bawal na si midwife ng G1, G5 at nakalagay din dyan sa letter natin when in fact we opposed that also during the dialogue with Ma'am Seni. It's because the study was done in Nigeria, in Pakistan. That's right, di ba? So sabi nga namin, pwede bang magkaroon ng study dito sa Pilipinas? And we know where Nigeria is, we know Pakistan is, di ba? So bakit doon nag-aral at i-implement naman dito sa Pilipinas? So we oppose that. At ang sabi nila, they will review it. We waited and waited. Yung unang pagbuntis ni nanay, kahit anong edad, hindi pwede sa amin. At G5, pang-5, kahit ano ding edad, hindi rin pwede sa amin. 'Di ba? Siguro alam naman natin dito sir, 'di ba, sa ating lugar, alam naman natin na lahat 'yaan ay lahat siguro ng barangay ay paanak ni midwife, 'di ba? Ang sabi ko nga doon sa Department of Health, baka pag-aralan natin, naturuan talaga natin. Tinuruan naman kami, kung tutuusin, nagbe-bemong training kami. Turuan siguro natin talaga ang mga midwife to assess yung kalagayan ng pasyente. Kung hindi talaga sa atin yan, at meron tayong mga parameters para makita natin na hindi sa atin, i-refer na natin. Kaya may referral hospital tayo at saka referral doctor, di ba? So, i-refer na sa atin, na natin sa kanila. Desmayado la naman ring grupo king palyadong pamamayad na kanuning PhilHealth king bills da ring menganak. When in fact nag-survey kami at that time, out of the 200 clinics lang nationwide, alam mo kung magkano ang utang? I think mga almost 20 million. Total yon kabuuan. Ang isang clinic namin sa NCR, milan yun Bing? 1.8. O paano ka makasurvive? Di ba, milyones na yung utang ng PhilHealth sa amin. Kaya, ilang beses kami umakyat doon talaga sa President's Office para maghingi ng tulong. Mukhang, maintindihan. Nga this month, medyo okay. After how many months na naman, gano'n na naman ang pattern. So, bakit? Punto da rin grupo, niya kanu apakibatan o solusyonan ning memo ing maternal at neonatal deaths bagkus malyari pa kanong lumalay ti uling imbis na mga naklareng mabuktot kareng kumadro ng magbanting birthing clinic, posible na lareting pasaup kareng ausandang manilot at pilina namong manganak kareng bali. Mamasala da rin grupo na kapartner larete ning gobyerno nung nukarin kasaup lakano bang madecongest lareng hospital at makapamye medical services king publiko. So that's really the work of the association, which is really to elevate the standard of the practice of the midwives, which is of course at the end of the day, we can provide quality midwifery care to our clients. So yan din siguro ang mga accomplishment of course ng organization, of course sabi nga natin, based on the mission and vision of the association. Bubuktot ning Jovelyn Ayoste, ing kayang pangani at salukuyang papacheck up king meto nga kumadrona bilang preparasyon king kayang pamanganak. Inya pagkalungkutan na kanuniti na antimo milalakoya karapatang mamili nung nino ing buri ng magpayanak kaya. I-share ko lang po is, first baby ko po to, tapos po nagpapacheck up po ko kay Ate Divine Grace. Ngayon po, nagtataka lang po ako, bakit ngayon po, hindi na po ako pwedeng manganak doon. Bakit po ganon? Samantalang po, yung mga kapitbahay namin, yung pinsan ko, yung mga iba ko pong relatives, sa kanya po nanganak. Is okay naman po nun. Bakit po ngayon, bigla-bigla, hindi na po pwede. Samantala po, gusto ko po yung kanyang clinic kasi po maayos, malinis.
at mabango po. Tapos po yung mga staff doon is sobrang mababait po, maalaga po sila. Kaya po nagtataka po ako ngayon bakit hindi na po pwede. Saka po para po kami nawawalan ng karapatan kung saan po kami pwedeng mamili, kung saan po namin gustong manganak. Pepakya namang suporta Keti dating Angeles City Councilor Joseph P.G. Ponce at sinabing ipanik na kanu kareng senador ing saingsing dareng komadrona. Kaya bay Marian Manalo, ako po Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Atin pa mga paling balita, team pa magbalik ng News Force, Pampanga. Malapit na po ba tayo? Malapit na tayo, nak. Magagawa po ba yung gusto kong kwarto? Oo naman, anak. Marami tayong space doon. Wow! May mall, oh! May supermarket din pala. Oo nga eh. Nandito na lahat ng kailangan natin. Kumpleto sila dito. May swimming pool din. Daddy, I'm proud of you. Hindi ko rin naman ito magagawa mag-isa eh. We're home na pala! Deni pa rin balitang dapat tamang tutukan. Tukluking dinalan at 50 event suppliers king Pampanga ing mitipon-tipon king Suppliers Night ning Best Western Plus Metro Clark. Silipan tamo ing meging kaganapan king reporter ini. A night of glitz and glamour. Iting meging ganap king Suppliers Night ning Best Western Plus Metro Clark inyang Miyerkules, August 23. Itiyak na yung pasalamat ning Best Western Plus Metro Clark kareng kapartner dang event suppliers Keti Kim Pampanga. Tuklula king dinalan at 50 event suppliers trying mitipon-tipon Keti. Kabilang na ring event coordinators, makeup artists, hosts, event stylists, photographers and videographers, fashion designers and stylists, lights and sounds provider, singers and entertainers, at marakal pang aliwa. So this is the Champagne Wishes Suppliers Night. It's a way of giving back dun sa mga suppliers namin since sila yung maging #1 supporter namin when it comes to events dito sa hotel na ito. So itong event na to is accumulation of all their hard work and then at the same time giving back to them. Parang ganun siya. Kaya bela naman ring media and vloggers kareng dininan ng pamagkilala ning mesabing hotel. Metong kareng tinanggap rekognasyon ing GNN TV 44 Pampanga. Bibida ning Best Western Plus Metro Clark na magsilbilang premier location kay King Angeles City karas kareng conference, events and special occasion. Since binuksan namin itong premier ballroom, a lot of people really want to stay and try their events dito sa hotel namin. I don't want to brag, pero I think for Angeles, I think kami yung premier place talaga para mag-celebrate ng momentous occasions sa mga guests namin. Join us at Best Western Plus Metro Clark for all your events. We do have a lot of function halls depending on your requirements. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kareng amanong gagamitan tamo abe, bang tukuyan ing oras ning pamamangan, atin tamong dapat iusto. Nung nano larepi, pakiramdaman tayo ing trivia tamo ngening aldo. Maranong pamagobra kingasikan, lalagpasan daing pamamangan neng abak. Inya naman nalatamong sariling termino.
ulinging almusal iba't yakareng Kastila. Mamangan lapamo kano ding aputa mo katukuluning alas 9 hanggang alas 10 at itiing amanuan tamong abakan o lunch king Ingles. Uling taulineng almusal at maranon para ugtu, alas 2 na intutukidang pamamangan ding pipunpunan tamo at itipamong ing amanuang paugtuan aliwa itang alas 12 na akasanayan king salukuyan. Tradisyon daring minunang Kapampangan ing maranong ing ega-naga bayo matudtud, inya ing apunan karaniwan niyang sasagawaneng gatpanapon o alas 6. 40 ing tanda ng tamo abe, ala tamong sariling termino king almusal. Abakan yapin ing brunch, pagtuan ing pamangan bandang alas 2 at ing apunan, dapat alas 6 at aliya alas 7 na akagaywan. Ikatamong pakibaluan ng bilin ng panahon, king lalawigan kilob ng 24 oras, ay ni-report ng Acel Fernando. Balaos ning meging bagyo ing low pressure area o LPA king Northern Luzon, may kilagyong goring. Agpangking pag-asa, posibli yaring sikan ini at manaliwa ing direksyon karing tutuki pang oras. Asahan mo rin ing pamanuran ngening Aldo, king pilang lugal king Central Luzon. Kabalen maging party ka king pamagbalita kete king News Force Pampanga. Na anumang kaganapan, isyo reklamo king ke kayong lugar. Malyari mong ikwento ay sumbong, kapamilatan na rin numerong mayakit king ke kayong screen. Malyari mo namang mag-post king ke kaming Facebook account. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng One Media TV 44 Pampanga, nga dinan kayong matas sa kalidad ng dukal na pamagbalita bilang panatang serbisyo pa rin sa Blang Kapampangan. Aelben nyo lang ening webis, Rene Calapay Istorya ketikin probinsya. Yako po, Ibeni Quinto, at iti ing News Force Pampanga. Balitang tutu, Kigbalen, Susuy. Malapit na po ba tayo? Malapit na tayo, nak. Magagawa po ba yung gusto kong kwarto? Oo naman, anak. Marami tayong space doon. Wow! May mall, oh! May supermarket din pala. Oo nga eh. Nandito na lahat ng kailangan natin. Kumpleto sila dito. May swimming pool din. Daddy, I'm proud of you. Hindi ko rin naman ito magagawa mag-isa eh. We're home na pala!